بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة 奉至仁至慈的安拉之名，真哉！真哉是什么？你怎么能认识真哉是什么呢？ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية 塞莫德人和阿德人曾否认大难，至于塞莫德人呢，已为言行所毁灭；至于阿德人，已为怒吼的暴风所毁灭。安拉曾使暴风对着他们连刮了7夜8昼。你看阿德人倒在地上，好像空心的海藻树干一样。你能看见他们还有结疑吗？ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 法老和在他之前的人，以及被倾覆的城市的居民，又在犯罪。他们曾违抗他们的主的使者，故他严厉惩治了他们。当大水泛滥的时候，我让你们乘船，以便我以那件事为你们的教训，以便能记忆的耳朵把它记住。فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8当号角一响，大地和山岳都被移动，且互相碰撞一次的时候，在那日，那件事将发生，天将破裂。在那日，天将成为脆弱的，众天神将在天的各方。在那日，在他们上面将有8个天神担负你的主的宝座。يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
在那日，你们将被检阅，你们的任何秘密都无法隐藏。用右手接受自己的功过簿的人将说：你们拿我的功过簿去读读吧。我却已猜想到我必遇见的账目，他将在愉快的生活里，在崇高的乐园里，那里面的水果伸手可得，你们可以愉快地饮食，因为你们在过去的岁月中行过善。وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون 以左手接过自己的功过簿的人将说：哎呀，但愿我没有接过我的功过簿，不知道我自己的账目，但愿尘世的死亡已了结我的一生，我的财产与我毫无裨益，我的权柄已从我的手中消失。你们捉住他，给他戴上枷锁，然后把他投在烈火里，然后把它穿在一条70臂长的链子上。他生前却是不信仰尊大的安拉，不勉励人赈济平民，故今日他在这里没有一个亲戚，除农之外，他没有食物，只有迷雾的人们才吃农汁。فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين 不然，我以你们所能见的万象蒙示，并且以你们所不能见的幽玄蒙示，这却是尊贵的使者的言辞，并不是诗人的言辞。你们很少信仰，也不是古人的言辞，你们很少觉悟，这是从众世界的主降世的。ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم 假若他
假借我的名义捏造谣言，我必以全力逮捕他，然后必割断他的大动脉。你们中没有一个人能保卫他，这却是对敬畏者的教训。我的确知道，你们中有否认的人，这对于不信教的人们却是悔恨，这却是真实的信念。故你当颂扬你的主的大名，